شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرامدہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 8 اور 9 کے جو بچے ہیں آج وہ پڑھیں گے علامہ اقبال، دا گریٹ ویژنریز۔ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک تو قائد اعظم کے بارے میں ہے اور دوسرا علامہ اقبال کے بارے میں۔ ابھی ہم علامہ اقبال کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ غور سے دیکھتے جائیے گا۔ پرسنالٹی اینڈ اچیومنٹ، ان کی جو شخصیات ہیں اور جو کچھ انہوں نے حاصل کیا، آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ علامہ محمد اقبال، the poet of the East, was no doubt a great poet۔ علامہ محمد اقبال، جن کو ہم لوگ شاعر مشرق کے نام سے جانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک عظیم شاعر تھے۔ But poetry was only one of his many accomplishments، لیکن ان کے بہت سارے جو کام ہیں ان میں ایک پوئٹری نظم بھی ہے۔ He began his professional career as a professor of Arabic۔ انہوں نے اپنی کیریئر کا آغاز وہ پروفیسر آف عربک سے کیا ایٹ دا اورینٹل کالج میں۔ وہیں سے انہوں نے ایم اے کیا تھا اور وہیں پر ان کو پروفیسر کی جگہ مل گئی اور ان کو اپوائنٹمنٹ کر دیا گیا عربی کے پروفیسر کے لیے۔ لاہور، آفٹر ڈوئنگ ہز ایم اے ان 1899۔ اب یہ دیکھیے گا، جب ایم اے کیا انہوں نے، اس کے بعد ہی ان کو جو ہے نا اپوائنٹ کر دیا گیا تھا۔ In 1905 he went to London to study law and received the law degree۔ اور پھر اس کے بعد وہ لندن چلے گئے اور وہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ He thus became a barrister by profession۔ اس لیے وہ پیشے کے اعتبار سے وہ بیرسٹر بن گئے۔ But this does not mean that he gave up everything else۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو خیر باد کر دیا۔ This versatile person، یہ ہمہ گیر جو شخصیت کے مالک ہیں، continued his quest for knowledge، یہ جو جستجو ہے quest، اس کو انہوں نے آگے رکھا، جاری رکھا in various fields، بہت سارے شعبوں میں۔ and in 1908 اور 1908 میں he was awarded a PhD degree from the Munich University۔ ان کو 1908 میں ڈاکٹر آف فلسفی کی ڈگری دے دی گئی۔ کون؟ میونک یونیورسٹی سے ان کو مل گیا، جو جرمنی میں ہے، فار ہز ورک آن پرشین فلسفی، جو پرشین فلسفی پہ انہوں نے کام کیا۔ دیٹ از وائی he is also known as ڈاکٹر محمد اقبال۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ہم ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے گا پولیٹیکل ایکومین اینڈ کنٹریبیوشن، یہ جو سیاسی جو دیکھیے گا ان کی جو ایکومین انسان دوستی جو ہے اینڈ کنٹریبیوشن ان کا جو اشتراک ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ علامہ اقبال also took an active part in politics and worked for the cause for the Muslims of South Asia۔ پھر علامہ اقبال نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا اور جنوبی ایشیا کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926۔
1926 में उनको पंजाब कानून साज असेंबली का मेंबर चुन लिया गया। A post he held till 1929 और 1929 तक उसी पोस्ट पर वो कायम रहे। By then he had become deeply involved with the Muslim League activities. उसके बाद ये मुस्लिम लीग के जितने भी काम हैं उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। Due to his commitment in the cause of Muslim rights in India, अब उन्होंने देखिएगा कि जो कमिटमेंट जो भी उन्होंने अपनी राय दी वो सिर्फ इंडिया के जो मुसलमान हैं उनके लिए, उनके हुकूक के लिए। He was soon selected as the president of the पंजाब ब्रांच और बहुत जल्द उनको पंजाब ब्रांच यानी मुस्लिम लीग का उनको सदर चुन लिया गया। A post he held till the time of his death और मरते दम तक वो इसी पोस्ट पर कायम रहे। One of Iqbal's biggest political contribution in Allahabad address, इकबाल का जो सबसे ज़्यादा सियासी जो कंट्रीब्यूशन है वो है अलाहाबाद एड्रेस खुतबा का, which he delivered in 1930, जिसको उन्होंने 1930 में खुतबा दिया। When he presided over the Allahabad meeting, जब वो अलाहाबाद मीटिंग की ये जलसे की सदारत कर रहे थे ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। इट वाज ऑन दिस हिस्टोरिक ओकेजन, इस तवारीखी मौके पर दैट ही मेड अ डेफिनेट डिमांड, उन्होंने वाजह मुतालबा जो है वो शुरू कर दिया फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन साउथ एशिया, जनूबी एशिया में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस, अपने सदारती खुतबे में डॉक्टर इकबाल सेड इंडिया इज़ अ कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिलोंगिंग टू डिफरेंट रेसेस। इंडिया उसमें तमाम मज़हब के कौम के लोग वहाँ पर मौजूद हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, जो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, एंड बिलीविंग इन डिफरेंट रिलीजन्स, और जो मुख्तलिफ मज़हब पर यकीन रखते हैं। द मुस्लिम डिमांड टू क्रिएट अ मुस्लिम इंडिया विद इंडिया, मुसलमान वो मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ही एक मुस्लिम इंडिया बना लिया जाए। इज़ नो वे विदाउट जस्टिस, और उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। फॉर माई पार्ट आई वुड लाइक टू गो वन स्टेप फर्दर, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मैं एक कदम आगे बढ़कर कहूँगा, आई वुड लाइक टू सी द पंजाब, के पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सूबा सरहद, सिंध एंड बलूचिस्तान यूनाइटेड अंडर ए सिंगल मुस्लिम स्टेट, इन सब को मिला के एक मुस्लिम स्टेट बना लिया जाए। हाउएवर दिस डिमांड शॉक बोथ द हिंदूज एंड द ब्रिटिश अलाइक, बहरकत ये जो मुतालबा है इससे दोनों ही अंग्रेज़ और हिंदू दोनों को बड़ा झटका लगा, दोनों ने उसकी मुखालिफत की। दिस डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम टुक सच फॉर्म रूट, और ये जो मुसलमानों ने अलाहाबाद की मीटिंग में जो वाज़ेह मुतालबा किया अलहदा वतन का, ये बिल्कुल जड़ पकड़ लिया। दैट इट इज़ मीटिंग इन लाहौर, उसके बाद लाहौर में एक जलसा हुआ ऑन मार्च 23, 1940, 23 मार्च 1940 को। द मुस्लिम लीग अपोज अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और वहीं पर एक करारदाद पास किया गया जिसको हम लोग करारदाद पाकिस्तान कहते हैं। दिस रेजोल्यूशन इज नोन एज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके बाद आगे ऑल एफर्ट्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड दिस एंड, अब उसी के लिए सारे लोग लग गए अपने मकसद के हुसूल के लिए। कल्टिमेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका इख्तिताम पाकिस्तान की तश्कील पर होता है ऑन अगस्त 14, 1947, 14 अगस्त 1947 को। बेस्ट विशेस फरहीन। Aspirations for Muslims.
Lubna and Farheen, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. अब टीचर कहते हैं कि लबना और फरहीन तुम लोगों ने बड़े अच्छे मालूमात इकट्ठा किए हुए हैं. While we know all that the Qazi Azam did, जबकि मालूम है कि काज़ी आज़म ने ये सब कुछ किया, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal. और ये कि साहब अल्लामा इकबाल का जो रोल है उसको हम लोग याद नहीं करते हैं. इकबाल इन द क्रिएशन पाकिस्तान की तश्कील में अल्लामा इकबाल डाइड इन 1938. अल्लामा इकबाल 1938 में रहलत फरमा गए. 9 years before the creation of पाकिस्तान बनने के 9 साल कबल. But he played a major role in its creation. लेकिन इसकी तश्कील में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया. बाय प्लांटिंग द सीड्स, यानी जो बीज है उसको उन्होंने पौधे की शक्ल में खड़ा कर दिया. ऑफ ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया इन पीपल्स माइंड, लोगों के जहनों में जो जनूबी एशिया के जो मुसलमान हैं. काज़ी आज़म प्लेड इकबाल्स रोल इन ए मैसेज ऑन हिज डेथ. जब काज़ी अल्लामा इकबाल का इंतकाल हो गया तो काज़ी आज़म ने उनको एक पैगाम यानी तहनीत का पैगाम भेजा. टू मी ही वॉज अ फ्रेंड. उन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए वो एक बड़े अच्छे दोस्त थे, गाइड रहनुमा थे, एंड फिलोसोफर और एक फ़लसफ़ी थे. एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो, और उन तारीख लम्हात में जिससे मुस्लिम लीग को गुजरना था, ही स्टूड लाइक ए रॉक, वो चट्टान की तरह खड़े हो गए. अल्लामा इकबाल हैड ए ग्रेट लव फॉर इस्लाम. अल्लामा इकबाल को इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी. ही ऑलवेज एडवाइज्ड द मुस्लिम टू रिमेन ट्रू टू देयर फेथ. हमेशा उन्होंने मुसलमानों को इस बात की नसीहत की कि वो अपने ईमान पर कायम रहें. एंड टू प्रैक्टिस इट इन लेटर एंड स्पिरिट, और उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उस पर प्रैक्टिस करें. इन हिज इलाहाबाद एड्रेस ही सेड, इलाहाबाद के खुतबे में उन्होंने कहा कि आई हैव लर्नड वन लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स, कि मुसलमानों की तारीख से मैंने एक सबक सीखा है. एट डिफ़िकल्ट मोमेंट्स इन देयर हिस्ट्री, कि जब भी उनकी तारीख में कोई मुश्किल लम्हा आया, इट इज़ इस्लाम दैट हैज़ सर्व्ड मुस्लिम्स, तो ये इस्लाम है जिसने मुसलमानों को बचाया. एंड नॉट मुस्लिम्स दैट हैव सर्व्ड इस्लाम, और ये नहीं कि मुसलमानों ने इस्लाम को बचाया. इफ़ टुडे, अगर आज यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, अगर इस्लाम पर आपका अक़ीदा पुख्ता हो जाए, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड वंस अगेन. दोबारा एक मरतबा फिर आप मुत्तहिद हो जाइएगा पहले ही की तरह. एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, और अपने आप को मुकम्मल तबाही से बचा लीजिएगा. ओके, गौर से पढ़िएगा. न समझ में आए तो ऑफिस में आ जाइएगा, यहाँ आके पूछ लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.